हेलौ गुड नाइट गाइसमोन फंनैसो गोनांथार खोथा लाबोनो सानदों। रायजो राजा जोंनि बर' रायजो राजा नोंथांमोन जेसेबांनाखि ससियेल मिडिया बा इउटुब सालायग्रा नोंथांमोन दं, फेसबुक पेज सालायग्रा नोंथांमोननिसिम खावलायो बयबो जि जोंनि BTCनि सिङाव थानाय हाफोराव जोंनि बर'नि हायाव जायफोर आनबड' माने जायफोरा गुबुनारिफोर बिथांमोना हाबनानै दंहैयो बिथांमोनखौ एभेक्सन खालामनायनि बयबो जों बुंनो हागौ। आरो आं बेखौनो बुंनो सानो एभेक्सन करिबा লাগে जिमान 1931 পাছত যিমান আমাৰ অসমত আৰু BTC আণ্ডাৰত যিমান আদিবাসী উগ্ৰবাদী যিমান আছে জংঘলত থকা সবকতে কিবা এভেকশ্যন কৰিব লাগে আমাৰ BTC চৰকাৰ। মই অনুৰোধ কৰে আমাৰ যিমান BTC ছাৰ চিফ হাগ্रामा ছাৰ আৰু যিমান আমাৰ ফৰেষ্টত যিমান ডিফুচি আৰু যিমান আছে ডাঙৰীয়া ছাৰ মই অনুৰোধ কৰোঁ যিমান 1931 পাছত যিমান আমাৰ অসমত আহি কিনে জায়গা লোৱা মানুহগিলা আছে সব এভেকশ্যন কৰিব লাগে এইবিলাক। আৰু যি ঘটনা কৰি আছে আদিবাসীগিলা ইমান বেয়াকে আমাক বড়োগিলাক এই ৰকম কৰি আছে। এই দিনত কাৰেগাঁৱত কৰিয়া গিছে যে চন্দন চিকনা বলে কয় এই দাদাক মাৰি পেলাইছে আদিবাসীগিলা। আৰু এখন আমাৰ ৰাণীখাটাত চিৰাং এৰিয়া ৰাণীখাটাত ফৰেষ্ট কেম্পত আহিয়া গাড়ী জ্বলাইছে আৰু বন্দুক নিয়া গিছে। এইগিলা ক'ত পৰা হৈছে, কিয় এইরকম হবার লাগে? এইগিলা সব যিমান আছে উগ্ৰবাদী আৰু এই উগ্ৰবাদীগিলা আহি কিনে যিমান জংঘলত থাকি আছে এইফালে এই উগ্ৰবাদীক এৰেষ্ট কৰিব লাগে আমাৰ BTC চৰকাৰ আৰু আসাম চৰকাৰ। মই অনুৰোধ কৰে आरो आं बुंनो सानो बिथांमोनखौ एभेक्सन खालामनांगौ। जायफोरा 1931 नि उनाव फैनाय जायफोर गोबां दा हाबफैनानै दं जोंनि BTCनि आन्डाराव बे ओरैहाय सिखोना जाहार आरो बेजों लोगोसे जोंनि ओरैहाय देवस्रि साइडनावहाय जेसेबांनाखि आदिबासिफ्रा बा गुबुनारि मानसिफोरा जोंनि BTCनि आन्डाराव हायाव हाबफैनानै दं बिथांमोनखौ एभेक्सन खालामनांगौ गोख्रैनो गोख्रै जोंनि BTC गभर्नमेन्टआ बेखौनो आं खावलायो रायजो राजा बयनिसिमबो। बिथांमोनखौ जेसेबां दिन दोनबाय थागोन एभेक्सन खालामनाय नङा एसेबांनाखि जोंनि BTC आन्डाराव दावराव दावसिया जोबनाय नङा आरो दावराव दावसिया जाफ्लेबाय थागोन। बेनिखायनो बिथांमोनखौ एभेक्सन खालामनांगौ आरो जोंनि बे जायगानिफ्राय होखारनांगौ बेखौनो आं खावलायो। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनो गोजोन्थों।